Joseph Cathedral, in collaboration with Father Saturnino Orius University, presents Tuesdays with San Jose, a weekly online program where we explore everything under the sun, from everyday concerns to meaningful talking points. Join us as we share stories and reflections around and within our community. No matter who you are or where you come from, there's something here for you, where everything's spoken for. And here are your hosts. The Diocese of Butuan stands at a crucial moment in its history. As we prepare for the 60th Jubilee of the Diocese, we first embark on the First Diocesan Synod of Butuan. The Synod is an endeavor that includes everyone, especially the youth and the social communications. Friends, for this afternoon, we look at the unique and providential encounter between the Gen Z and Synodality. Behind our synodal consultations, we are the young people who are not just well-versed in modern technology, but also in the very life and mission of the Church. Who are they? Let's find out soon. Hi, this is Father Glenn Adam Abamonga, Parish Vicar at St. Joseph Cathedral, your host at Tuesdays with San Jose. Hi, I am Father Jed, Parish Vicar of St. Joseph Cathedral, Diocesan Shrine, and welcome to Tuesdays with San Jose, Season 2, Episode 3, your weekly online program brought to you by St. Joseph Cathedral in collaboration with Father Saturnino Orius University. So, shout out to all our viewers from the FSUU, St. Joseph Cathedral, and the viewers all over. Shout out po sa atong mga volunteers sa social communications. And I would like to shout out Father Jed. Nag-celebrate sa ilang birthday karon si Father Rafi. And also nag-celebrate silang anniversary si Father Tassi and Father Ricky. Fads, happy anniversary, Fathers. So, welcome back, Father Jed, for our new season co-hosting. So this is our first time being together in this new season, di ba? Yes, Father Jed. So, so shout out dahil sa mga kaparian nga among nakauban kagaina paniod to. So among kada Tuesday kay mo man among Tuesday clergy gathering. Shout out also to our co-host Shaila, Tinoba, and Carol, Ma'am Suzette. So, may hapon sa inyong tanan. So, we're talking about this afternoon Gen Z and Synodality, rhyming title which you have suggested, which is very also relevant today, di ba? Itong mga Gen Z, gani karon nanatay Gen Alpha. So, very sumaka nga generation. Millennial. We're proud to be millennial. So, mga millennials, meeting with Gen Z, working with Gen Alpha, with the boomers. So, meeting of generations, but di ba, the essence is journeying together as this synodality. So, to begin with this afternoon's discussion, let's watch this short video. There you have it, Gen Z and Synodality featuring the DBXU Social Communications Volunteers. We have here with us this afternoon Ms. Micaela Tabada of our Soccom volunteer, and also Mr. Christian Miguel Ortiz, our Soccom coordinator and member of the St. Joseph Cathedral community. So,
ila-ila og shout out sa inyong gusto pang shout out mga nagulat nga fans ninyo karong hapon. Gumikay. Good afternoon everyone, to all the social communicators here in our diocese, also to the other diocese, Father Kim Manalo from Zamboanga, Erna from Tagum, Father Juben, and Father Phil from Iligan. Hello. So, hi everyone. I'm Christian Miguel Ortiz. I'm back again for the third time. So, I shout out sa tanan mga Soccom, mga ka-digital missionaries sa aton diocese, mga volunteers na sila Jetro, sila Bor, sila Rika, and of course sa team namo sa St. Joseph Cathedral, especially kay Barbie. So, may hapon kayo, may hapon sa tanan. So your first appearance was about, you can still remember? Would you remember? Digital evangelizers ang first, ang second kay katong Agusan Cleanup Drive, and third kay kanikaron Synod. Due to insistent public comments. So third, at least first, so napay dagan pa again. So before we go to the discussion, Father Jed, katong the video that we showed, the background music was the official music of the first Diocesan Synod of Butuan. So bagong kasing-kasing og bagong spirito. That is what our synod is all about, renewal in synodality, a new heart and a new spirit for the church. So, siguro, it's an interesting topic since we have here Gen Z and young people working for the Synod of the Diocese of Butuan. So, siguro, for you as Gen Z and church volunteers for a long time, what does the Synod mean? Unsa man alang kaninyo ang Synod? To me, it is a good opportunity for us to listen one another, listen before speaking, and then understanding one another before judging. Also, sa experience of the Synod, it allows me to recognize every people, clergy, religious, or even lay, has this valuable contribution for the church. So that's one of the things that how Synod means to me. So very well said, okay, because I would like to highlight what you said, listening to, because the world today is filled with so much noise, and we should listen to God's voice amidst the noise. Diba? So listen pagpaminaw, importante gid kayo. So how about you, Migs? At first, Father, kay Murag, I started in the chapel man. So Murag, kaya magsunod na yun ko always, kaya kung mga policies, mga regulations at church. So I really thought nga, dapat yun always Murag ministry, participate sa programs sa church, sa activities. Pero dili na dayang murag when Synod came, okay, this is a chance for young people like us na ma-heard po ang mga voices. The church is listening to us nga ay dili na day ka nang ego rami mo musunod, pero karon kay we have the chance nga we will speak up, we will tell our part in diba policy making in the Synod. So something like that. Mura siya og opportunity for the young people nga madunggan na dili in the future pero madunggan karon mismo sa Synod nato sa Butuan. So yeah, very beautifully said, Father Jed. Kato ganina sa tong video ba nga, di ba nila pakitaan niya? Ang mga batan o wala sa nagsunod-sunod, but you are now in the forefront of the Synod. Gani sa itong mga synodal consultation process, murag katong mga big picture, gikan sa mga line-line parokya, ang narito, kagatubang mga batan o nagdagsilpo ng laptop, because it's technically, the young people helping the Synod move forward. Well, this is the consultation process naman. Pero sakto naman mo nga, diba, we listen to each other, but also now, you are not just followers, but in a way, you are active collaborators of the whole process. So, nindot nga imahin sa atong simbahan ba sa Butuan nga, batanon nga simbahan, lagsik, diba, o buhi siya kay naman tanan, nag-apil man sila tanan. So I'd like to highlight that they're not just the future, but they are the very present, the life of the church today. So, kung wala sila, so kinsa na yung mabiling simbahan. Kasi manayaw sa kaliwa. So it's a good murag sa mga batan, well, with your fellow collaborators. So lang kasi natian po. Can you also share po ng silang mga experiences you working together kay di naman to kamo, di ba daghan man sila. So sa may yung mga nabantayan po sa inyong mga kauban nga batanon
with them? How do they perceive the synod and working with it? How do they take it? Also the experience. Based ako, no, when I was here in Cathedral and compared na ako sa Las Nieves, the conversation was kind of different. So, observation po sa mga fellow na ko Soccom, they try to adjust, especially nga ilang mga kastorya is baby boomers, or even sa katong mga Gen Alpha na mga ilang kastorya. But then they realize each of these people, na sila na-learn. And then they are open-minded to that. For nakita po nila nga this synod would really help sa ato ang kalambuan sa simbahan. So baby boomers, tas kamo kay millennials, Gen Gen Z. Z, tas napad yung Gen Alpha nga nasagol. So ang disparity no, layo Yes. kaayo, pero you try to bridge the gap. So kamo magimong yes. Generation gap. Ilang na nangyayari? Father, 6'7". 6'7". How about you, Migs? Before man, di ba, murag before pa yun ang consultation kay murag nag-undergo po gapon yun ang mga youth volunteers, ang mga Soccom volunteers og training. So murag sa training pa lang daan kay nindot na pud Father nga giagi pud og training ang Soccom or ang mga youth kay para murag they really understand unsa day ni tanan, murag unsa day pulos aning tanan. So murag we had series of trainings na face to face, na online, and then after that katong sa consultation na murag ay among na train kay di na day tumuo ka na murag kuan na day kayo, ideal na day kayo to pag-abot day dito kay ay hangak man day ay kay murag you have to interview kay para mabutang nimo dito sa system. Pero overall kay satisfying na pud no ang experience Father nga murag this is the way we help the church para for better plans, di ba, of our diocese. And for the knowledge of everyone, di ba, Father Glenn, the composition of the team is not just coming from here in the cathedral, but all over. All over. So, gikan sa Kitcharaw. Gikan sa padulong yun, murag, o gikan sa tumoy-tumoy yun sa diocese. End-to-end. End to end. Participatory gid kayo, bisan sa Soccom mismo. So daghan indot siya no nga kato yung mga training. So speaking of training, shout out buday sa atong Data Science and Analytics Center headed by Dr. Eltimar Castro together with Ma'am May and Ma'am April and team. So salamat kayo sir. Our tool was developed with the help and assistance of our university. So gabi nga daghan kay opportunity for collaboration with the diocese, the university, the young people, the older generation, di ba? So nindot siya nga po nagtagbo ba encounter. May nga kana po daw karon nga imahin modelo sa kanang simbahan ba nga naging actual encounter, di ba? Mga batanon, mga tigulang. So kisa magpasabot nila sa mga questionnaire. so sa status ni mo na tay so single. O malibog ka kay basin ba offend ba kayo biyuda na ka Or live in. Pamo kay giaway ato sa consultation. Wa ba no giaway so far. So far, ang ilahang problem is more on the technicality. Sa pero paggamit sa cellphone. Murag mo naman trabaho sa Soccom jud Father so murag so igo na lang jud sila mo maminaw Story, para mo answer atong mga interview sa Soccom. So it's good. So kani since we're talking about your involvement in the synod, di ba niya? Kamo na babad kay mo nga proseso together with our volunteers. Unsa ba nabay nabag-o sa inyong panglantaw o pagsabot sa atong unsay meaning sa pagkasimbahan through this? So were there changes or did it affect you to appreciate it more or basig ka ay ani mo yung simbahan day murag gubot or anything? So how did the involvement in the synod affect your understanding of being a church? So for example, ikaw Mix, di ba, gi-mention mo nga bata pa ka nagsugod na ka sa pag-alagad sa simbahan. So may kalainan ato karon. Pero synodality na magyapon to wala lang na paklaro. Sir Father mas na-appreciate na ako ang church actually na murag labi na karon yung murag listening day ang church. So something like that and for me or as young people especially today kay di ba murag ang mga young people today they are for authenticity, they are for real, murag na ba. So murag they are murag appreciative ang part sa young people if na listening na part day ang church. Murag dili siya condemning nga murag di ba kay some people will really condemning ang church kay naing ana. Pero di ay with this synod mas na-realize na ko na ay nag-effort pud ang church na mga minaw jud pud nya dili lang kana murag everything in the paper murag na jud mga consultation na hitabo di ba. So ang mga question itself kay dili lang siya kanang one time nga answer lang mo nya
di ba, ang pinakalas na question kay unsay sugyot pa yun nimo so murag even that little piece of comment kay paminawon sa church. So something like that. And muna, feeling ko kay mas na-appreciate na ako ang church through this synod na consultation pag ni Father. So how much more sa mga moabot pa ng mga activities sa ato ang synod. So with the process na itself, Oo, with the- pilan lang kabulan. Gali. Magsugod na. How about you, Mikay? Si Mikay, kay mas taas mo na siya, Father Jed, perspective po kay gikan na siya Vatican. Yes. Vatican tumutuan. Tama, So, Nahirag yun. as part of that, well, for our Roma. viewers, Oh, what si listen. Mikay was one of our delegates last year sa ato National Youth Day. sa ano siya, sa worldwide communicators, ito siya, ito, World of Communication. World of Communication. So all over the world, nagpadata niya. Sa Philippines, pilas na ka-delegate, mga 5 kabuok. She was one of the delegate from Mindanao and also from the Philippine delegates. So, mas lapad din nga paglantaw from Vatican to Yes. the Philippines. Oo. Kasi mo nakita po nga. Mas comprehensive. Mas, yes, truly, no, kanang, mas na-appreciate jud na akong simbahan. Kita na ko ang diversity. Lahi man gud ang atong pagtan-aw labi na sa, it depends sa location. Mingon tag dito sa gawas, mingon tag diri sa syudad, mingon tag dito sa Lagyo. Lahi-lahi pud sila og ideas. But those ideas are very valid. Ang ilang gipangbati, ang ilang gipang needs. So, before this consultation and survey something sa mga parokya, I really learned to be open-minded and to be patient and understanding. Kay lahi-lahi ang imong mga kasturya, gikan pa lang sa Soccom nga mga coordinators, sa PPC, sa PFT, na pa mga kuraparoko. So, but at the end, their ideas and concerns are really valid. So we really need to listen to them. Kasi each of them, nadyo siya valuable lesson or something that would really help the church. So, kana siya, I really need to be more understanding pa siya than patience. Di ba sa principle, Father Glenn, nga, we have this Ecclesia in Semper Reformanda, the church in constant change. The understanding of the church from the pedestal to now being with the people. So, mas maminaw na gid ang mas nagapaminaw gid ang simbahan. Yeah, nindot nga ilang experience pa Jed ba nga listening to them nga. The experience of being listened to also forms them to listen to others, di ba? Murag maminaw sa usag sa I can imagine kato atong consultation sa katedral sila man tong nakikatubang sa mga lain-lain ay mga matanon, mga tigulang ya. Balik-balik kung pangutana, sila po sig paminaw po, di ba? Murag that requires a different kind of patience, di ba nga? Murag kariakon ka, gusto ka mo react pero maminaw ka kanya. Pailom na pug ka, di ba? So, nindot nga encounter, it forms us, synodality forms us to listen and being listened to. So, shout out din natin mga shout out yung mga fans club. Si Si Borge, Bia. Si Ayan, Ayan. si Bia. So, Congratulations, wag lang siya nag-graduate. Yes. Diba? Siya nagbot sa tarpaulin. Uy, ang ilahang Another ever... shout out from Father Von Hi, Ivan Father. Tabalbag. Shout out from Sibia. shout out sa si Bia. So, na basig na we share po nag-consultation pa po ni sila po digin na nagkamulo pa. Di ba? So, it's a good experience nga kana nga no maminaw ta niya paminawon pud ta ba. I can only imagine sa mga kasinatian po na dito. Well, speaking of this synod, let's look at siguro po sa itong mga viewers ba ang synodal consultation process. Unsa natong naagian so far kay this is a long journey and not yet finished. Madayon pa siya. So, we have here some pictures. Diba, kadumdum ka ni Father Jed. April Yes. 14, nagsugod atong synodal consultation. Well, the initial round with the clergy and the religious men and women. So, nagtipok tanan mga pari, apilang mga madre. You were there, di ba? Also covering and helping. So, sabi kasi natin niya ito ng istorya sa mga pari. Lang may istorya. So, taas ang katawa ni Mikayan. Di ba kami kay Father Gabriel, wala pa yun itong mga exact na mga questions. Yes, So, yes. mura, giato pang gina... That was still the part nga, ang initial questions, kipatumaw pa siya. So, yeah. grabe nga level of Galing. kanang listening lagi ba? So, sabi niyo mga sinutihan nato, nakadumdum pa mo dito. Working with the priest, kailangan man ang working with the lay and working with the priest. Nabe pressure. It was very challenging, labitong ang pagpasabot sa pag-umol ng word. Like, Father, and then you really need to let them understand din po no, sa mga questions. Kaya even day sila nagkanang nabaguhan sila, lalom. And then you really need to reflect
and answer the survey properly. Kay kabalo man pud sila nga this is for the church. But well appreciated no sa katong mga na-interview, you know who you are. Shout out. Shout out. Kuan. Yeah, napud ko na-learn sa ilang gipang. Wa man kay nangasaba dito nga Wala pa man. During that month, we didn't have presbyterium, di ba? Wala, So, muna to siya itong gathering, monthly gathering. Ako doon naman ito, Father, kay nagpilit ta og mga QR codes. QR codes. Mo to mga pari usay kay unsaon man ni. Ay pwede ako picturean sa balay na lang ko ay so dito lang ko sa aming parokya na lang ako kay para mas kusog ang internet dito. Because for the knowledge of everyone, ang mga pari, lahi-lahi po komposisyon, Oo. may mga tiguan, Grabe. na ay batanon, na apoy... Dili techie. Apoy baby boomers na Gen Z, na murag Gen Z. Ay Gen Alpha. Nagpapaka Gen Alpha, so daghan mix gyapon nga crowd. gyapon. Di ba? So I think that experience would ba kay learning moment abot sa tanan to, di ba nga moving forward, we cannot disregard technology today kay gusto nga sa nga pwede istoryahan lang nato ni one-on-one niya. One-on-one pila almost 500,000 ang Katoliko sa Diocese of Butuan niya. Yeah. One-on-one na nimo di ka mautas ana given the time that we are working with. So kana gid wag ang insight lagi sa Synod Committee and with Bishop na nga let's move forward with these instruments that we have. Diba? So kat-on tanan, kabalo tanan. So, ang social media mo siya modern mission field, kaya nga to ang i-reach out di lang man kadtong nasa simbahan. Daghan man kay mga Katoliko nga online pero di kay magsimba. Pero nito o Ginoo gusto nga moduol sa Ginoo. So ana atong mission. Appeal ba sa Father gyapon di ba murag appeal sa ang mga parish karon kay they are doing their consultations pero outside the parish pod kay murag they are required to get some people nga outside sa parish ng mga dili mga active kintahi sa church. So meaning ang synod ay murag di lang yun siya inside, di lang siya mga parishioners, di ba? Even outside. So motong sa mo sa cathedral kay mangita pa may kanang mga vendors sa gawas. Barbie assignment mo Oo, si Barbie. Barbie Shout kay out. mangita pa siya napolo ka kanang drivers da sa kilid, ano ba so So the goal is to be all inclusive. yes. Kay Para madunggan pud sila kung sa pud ilang view, ilang point of view sa church. So, something like that. So, ginay, first step pa man sa process na to. So, ang next niya, after April 14, ang mga pagka-Sunday, April 19. So, mas daghan na po din siya. We had also, after the clergy and religious, di ba, we interviewed the representatives from the PPC, PFT, and Soccom. So, another na po din mixture na po din ng crowd. So, parang lawang katawan ni Mikay, sa mga kasinatian at doon nga mga... Kani kay mo daghan tiguam tapos mo ingon sila nga kanang na mo insist ganyan kanang mag pen and paper daw lagi sila mga ba the tendency to go back to the old school. So mga ana kay murag hasulan na po kay sila so wala ba lain yung option kay murag di ba murag i-present about the father kung sa mga ay mo to murag technology ra nga nila form or katong nasa or use na database. So ironical kay kinahanglan buta maminaw sa ila. Galing, Kay kung di nato sila paminawon, wala, react mo magumbot. sila. So bibo ni kay di ba natong mga tigulang, mga batanon. So grabe ka, murag zoo bitaw, generational zoo, grabe ka daghan kayo. Napay mga clergy po dani. napay Nabilin. Napas. So, mixture of kuan and all of them would really have concerns. Even kami sa mga social communications na mga volunteer, napod may concerns ana. And then some nandiyo mo kuan nganong dili na lang daw G-form, nganong dili. So you need to really let them understand pod nga nani siya na system para reliable, nganong ing-ani atong ginabuhat. And then sa volunteers also labi tong nabaguhan sila nga ay ingani ding Soccom na padilain trabahoon. We're not just about picture Sabi and na video. picture mo ha. Good luck. So, no, part of the ministry, we need to utilize our technology sa to ang synodal process. And I would like to highlight nga nindot kaayo kay si Bishop kanunay nga naa sa mga synodal consultation as what we can see from the picture. And Bishop also is active through social media. Di lang kayo nato mahalata pero nasiya matod pa sa iyahan nakadumdum ko sa iya kadong predikon pa may ang social media mura daw window sa kasing-kasing sa mga tao. Kay dito man niya makita ang mga post sa mga batanon ana. So yeah, everybody showed up niya. Kana ang si Bishop was all part of the process gid. So we're proud to say ba nga ato gid sa tanan, di ba? Kitang tanan na aapil. So after anin so to yung next nga process nato dayon
Well, after the training, so gabi ka daghan kay training. Na-finalize sa atong tool, di ba? So, mo ni ang katong cellphone niya. Ang questionnaire was created specifically digital siya, digitalized. So, access siya sa cellphone o sa laptop kay na may browser, na may account. So, katong gisulti ni Mix nga, nag-training pa, grabe nga training. Nag-training sa katedral, nag-online training pa. Oh. Pag naman, makutanan na po doon sa panin. Na akong recorded video dito sa tanaw. Akong recorded video dito. So special thanks po sa Urios or So, they were really also very much involved with this. Diba? So, nindot nga, gabi nga cut-on ba? Even the young people who are, well, you know, technology na daan, cut-on gihapon. So, learning experience for everybody. Gabi nga sinatian. Then, after that, so, mo ni atong mga naong sa mga naka-training, di ba? So, even the composition na to, kay mix po gihapon ang crowd. So, again, this is at the cathedral. So, we had a training with the Soccom volunteers. We call them the enumerators, di ba? Enumerators. Kay sila man ang mag-survey, sila man ang magpadagan sa consultation. Daghan pa na sila napay sa online. Napay online. So, in-person and online siya nga survey. So, grabe ka. Daghan kayo na-involve ani nga sinod lagi. Saro pa lagi, no? So by the way, ang enumeration is scientific based, di ba? Yes, so, Brother Jed. mo reflect gid siya nga kung unsay ma-come up sa ma-synthesize kay it's really the voice coming from the people. So, we're following standard procedures sa research board of mga valid nga methodology. So, di ba siya murag yun nga, di po niya itong buhat-buhat Hindi na ka pagnatag na ara. pagnatag Ya, anak kanindot po lagi kaya ang atong kasagaran volunteers or college level, mga senior high. So, kabalo na sa research-based ba? Na experience Oo. sa pag-survey. Ya, si Bishop, maputing sulti ni Bishop lagi nga, dapat ka ng data-based decision making. So, our synod is data-based decision making, which is what I appreciate with this kay. Kana lagi, pwede man ito nga, diretso, matana, ingon nga, mo na ito buhaton, ana na diretso, but we have to go through all this process para nga, ang data sakto, di ba? And after this, we can come up with better policies so that as a diocese, we will have a clearer direction. Klaro naman, pero mas nindot pagid ng mas mo lambo pagid ta isip simbahan. Yeah. Itong discernment ka ng naisakto nga basiyanan na itong discernment ba? So, for you, as a teacher, kiwali po makes how are your students involved with that kind of kanang ano, di ba? Murag, instilling also, well, daghan po yung mga teacher diri ano, so teaching them also how to, siguro mga kamoy mga maguwang po sa ila, yung mga manghud ninyo. Murag ang Synod Father, di lang yung shop, di ba? Murag di lang siya sa church. Murag napoy ka ng sa personal nga murag growth. Nga ka ng, kung ang simbahan, naminaw, ako teacher, maminaw, yun ba dapat day ko sa akong mga estudyante. So sabi like that, murag di lang siya inside, or di lang siya sa church niya kalambuan, even personally sa ako murag na siya realizations. Namo na murag kinahanglan I have to hear my students also. So, something like that. So mo nang para kay murag dapat mo i-apply po nato atong mga natun-an sa synod. Ana nga maminaw sa mga estudyante kay lahilay even though they're just smiling sa ilang mga facades, sa ilang mga faces, but na di sa mga something deep inside them. So and I learned that with the synod that we're having in the diocese. How about you, Mikay? To me, no, in the application sa akong profession as HR, yeah, I really need to listen, Jud. Especially kining mga concerns, but also be transparent nga, dili po sila na ma-discover nga sila din ingon, no? There is privacy din. So, by listening, even if na sila kasakit or kalipay, we really need to learn, analyze it. Understanding, Jud, pud gihapon siya. Because that is part of our journey, no? In our life and this synodal process. So through that, at least they express themselves, we learn, and then we will be able to help the church through those policies and programs that we will be able to implement. So essentially, inyong mga trabaho kay relating with people yun Yeah. na. So nakatabang ang inyong trabaho sa pagdeal sa inyong ministry. Ang ministry po nakatabang po sa inyong trabaho. So It's a win-win situation. Win-win, Marag, exactly. grabe nga, napurma gid ba? Well, napatay mga picture, patay na human. Napatay line picture from the synod. Oh. So, Looks Migs, familiar. Ako naman nag-yapon. so yung gina-type ana, Migs. Karumdo ba ka, Migs? Ako ko na father ka naman na, di ba, sa laptop na siya, naka-laptop may tapos nag-interview na may mga tao na in this
kanina point kay murag akong interview ni mga taga-Kupin, ng mga katekista sa amua. So how was the experience nga katong nag-enumerator gid ka mismo po? Murag kana sa murag hangak siya actually, Father, kay murag ma-memorize nimo actually ang mga question kay daghan makag-interview hon niya. Dapat paspas ka, pero dapat dili pud paspas nga imo na pong napasagdan o nawala na pud ang point sa question. So dapat murag double time ka sa pag-interview. So motong kay na time kay murag 9 na may kabuok sa cathedral, tapos the participants were like 80 people. Sila tayo isa-isa ko na mo. So motong kay na time kay mga kuha ni mga gores na ni na part mga elderly na ni sa Kupin, tapos murag gikapoy na sila hulat kay murag sa pa-end naman na kay murag wala na sila kuan ba, wala na sila wa pa sa gipansin. Kasi kami na kuhiton ko na pero kami na iko ka muna lagi ka muna. So wala na tayo na murag mungisi na lang pud ka sa ilahang kuan, sa ilang mga ganahan buhaton. Mo tong ana sila nga kay na time kay murag biyuda mo good father ang mo akong interview. So ada siya nga mo to murag ang iyang sugyot, isa sa iyang mga sugyot kay kanang basing daw na matagaan daw og kanang programa pod ang mga widow and widowers. So something like that niya. And their sugyots are valid, di ba? Murag bitaw no kanang murag ko imong tan-awon ba na ba yung program ang church, or kung naa program basi wala nato nakita, tapos mas dapat ikuan pa day siya, i-amplify. Pastoral care, for example, kana pastoral care sa mga byuda nga present very much in the church, but kana what are we doing for them, which the synod gives us an opportunity to give attention to, di ba? Ang tanan ko sa may gusto ni mo na nga ngita kag uyab, Gali ba siya? asawa. Hindi po, di ba? So I think that explains also the logo, di ba, Glenn? Sa logo kay naay karnero nga puti kaayo. Napoy karnero nga murag silhouette. So mo murag nasa simbahan pero wala kaayo. Paong. So daghan, di ba? Daghan kaysa kanang igo. Napa isa ka picture. So looks familiar mo na. So asa man ni David may kay nga well kana team, di ba? Daghan kay pod mo naglag din niya po mamaagi. This is in Las Nieves nga parish. So we started like 9 a.m. Sa orientation. Ay daghan pud ang nag-attend. It was targeted na mga 100, but some of them wala jud kaabot. So yeah. Pero na-target nun gyapon namo ang uban na mga kuan. So it was a good memorable na experience. Layo siya nga parokya sa syudad, but daghan pud kog na-learn based sa ilahang mga kuan. Gipangkuha pud ng mga respondents. So daghan pud nag-share silang concerns na gusto sila ingani nga program, unta na matay tabangan sila sa diocese, unta na ma-implement pod nila ang nabantoy questions pod nga inter-church, inter-parish, something like that nga. Maka-learn pod tana sila sa lain parokya, dili lang sa ilang vikaryato, pero even sa lain vicariate. And then application also sa katong interdiocese pod, at least kuan. So, yeah, I was grateful with this experience, no. Salamat nilang Ma'am Edna and Father Ayong. Shout out. Shout out. Grabe diyang pakaon dyan. So, and kani po akong mga team sa side, na jud mi nagkaila-ila kay diretso jud din nagsugod kay maulaw pod mi sa mga tao nga tagalagyo nag-effort jud pod sila gihana. And they are not really just like yes, no, agree, gana lang. Pero naadjud pod sila gi-share ng mga concerns and suggestions. Mahatag sila input gid nila. Yeah, some of them no. Naadjud po'y unod ang ilahang mga gusto ipangsulti. Some, no, they just wanted to continue the best practices sa simbahan. Unta na lang pod nga, even if daw malahay ng ma-assign, malahay ng mga officers, malahay na ang lumilihok, unta na ang mga best practices, magpadayon pod o mag-improve pod daw. Lagi. So, shout out Christian Miguel Ortiz. Tisasing Miguel lagi lang. Ako na yun, daga upat bite. Ikaw yung paborito. Hi, Tisasing, may hapon. So at this point, we will now have our Catholic trivia. Speaking of synodality, did you know that in 2023, the Vatican held its first ever
Digital Synod as part of the worldwide Synod consultation process. The Digital Synod involved young people ages 18 to 40 years old, and it reached an estimated 20 million people all over the globe. The Digital Synod is important because it recognizes the impact and the reality of the digital world which many of our young people find themselves in today. And that's our Catholic trivia for today. So here we can see, Father Glenn, that the church is really evolving. Diba? Napay, si Pope Francis na napo siya Twitter account, diba? Pontifex. So, Pontifex. So, nag-reach out yun. So kanang Digital Synod, Father Jed, I heard that during our meeting sa Manila last 2024. So dito ko kabalo ba nga nading nga nagi-konsulta to sila kay kadamno tong synodal consultation process, but they also gitawagin nila to digital continent. So ibalik tanan nga mga digital natives giapil dito i-konsulta sila. So the church was very much serious in trying to listen to everybody. Sila nga maminaw tanan paminawon, di ba? Seryoso gi-facilitate nila. So that's how synodality is really much affecting the whole church that we have right now. But maybe on a personal level, Father Glenn, so with all these things that you're working, so what keeps you going? Sinyong gikaingon kay you go the extra mile, you do the extra work. So what keeps you going? Kapay usahay, so may hinungdan nga nagapadayon gihapon mo? Ang kaon jud. At least natin yung snack sa kasama. Kaon after. Kuan, to me, no, ako din siyang na-reflect po during the time when I was in Las Nieves na I was there. Na-appreciate nila, no, balag isa ra daw ko. Na-appreciate po nila ang catechesis na iningon nga at least nakasabot po mi nga dili ra ni siya pang obispo, pang pari, pang madre, but also the lay. Na-appreciate nila. So, sa ko, na-realize na ko, hala, no, sa, it gives me the opportunity to, kaning inspiration, na-inspire ko nga mo-serve pa kay, we are not just helping activities, but we will be walking together with other people, no? Exactly. Kanaw duaw, then, kana lang, kita na ko nga, at least appreciate din, nga nila, mas nga nilang gibuhat, tagbunga, kana. So, everything, even sa small na mga ginabuhat sa Soccom, magbunga jud gyapon siya. In the right time. In God's time. In God's time. So, di ba, Father Glenn, marag na kinaraan nga pagsabot nga pagmuhintag simbahan, pare, madre, mga Bispo, nangalagan, so, tanan. mga active for this life. Hindi pa kaon pa jud maayo. Kahit isasing for this night. How about you, Migs? Sugod pa magkakabata pa ka. Siguro, Father, karon sa Synod, murag, unsay nakapabadayon sa ako is the kanang murag katumurag, di ba, with the demands sa work, with the demands sa other ministries, kay murag with the Synod, kay murag hopeful mo ba ng Synod, so murag dalo jud ako nag-hold on ba nga na hopeful siya, murag nindot siya nga opportunity for us nga makatabang. So murag historic yun siya na event, di ba? Labi na sa ato ang diocese na first nato siya. So historic siya na event unya nga tagaan mig opportunity to help. So murag kana palang daan kay murag nindot na siya sa ako, murag fulfilling na siya sa ako. So mo nang bisang kapoy usahay, di ba? Pero mo na padayon because we know nga this is bigger than what we just are imagining, murag something nga. So sakto, di ba? Kanang part of history, but you're not just part, but you are actively shaping this history, di ba nga? Apil gid mo ani niya. Di mo yun nga, naman ko diha ani, apil mo ko, but I was there serving as its backbone, di ba? Helping all these things push through niya. As part po ka sa secretariat, sa Synod, and as the media team, di ba? So, we are proud to say nga, ato ni, di ba? It's us, and we are part of this. So next year, we will be celebrating the Diamond Anniversary. 60. Diamond, Yes. form under pressure. So, shine bright like a diamond. Diamond star din eh. For sure, Diamond. Pwede na siya sa logo. So, we're speaking about hope ba kaning hope with the Synod. So, after this in mahuman magining Synod, what's your hope for the Church of Butuan or for the whole church? Sa may yung paglaom nga human ang Synod mo niya akong ginalantaw, mo niya akong gusto nga makitaan sa simbahan.
To me, no, I hope na, of course, ma-apply na to atong survey, itong ma-discover dito. And hopeful that na there will be changes next year's man jud. We will work together pa din. Even in the ground. Karon daghan naman tag na-meet. Ako daghan na pud kog na-meet sa mga line parishes, even ilahang mga PPC, ilang mga Soccom, ilang mga Kura. Hopefully, no, the next few years, or even next year, starting next year, nagyapon tayo collaboration and communication para dili siya maputol bitaw nga mamingaw na punta. At least katong mga na-meet na ko mga Soccom, pagpadayon jud mo ha. Kana lang, and then to us, hopefully magpadayon pud mi, di ba? Sure. So, dito sa ako po Father kay moto murag ang hope siguro kay tungod na minaw man ang simbahan. So, nadyo something mahimo aning atong synod. So, hopeful in a way nga tana makakama po mga policies that are not just for the priests or for the clergy, but also for the lay people. And matong always i-emphasize ni Father Jed sa iyang mga wali no, the last, the least, and the lost. So kana ng mga people, I hope na moto kana sila ng part sa ato ang simbahan, mas madunggan ang ilang mga sugyot, mas madunggan ang ilang mga voices. And in that way, then we can say nga, okay, the Diocese of Butuan is a listening church. And muna ang pinaka-hope nako na gina-look forward sa ato ang diocesan synod. So, taas pa kayang proseso, no? But, to remind everybody po ba nga, speak up when you are asked to take part in the synod. Kung appeal mo, then share what you have, share what your thoughts are and what your hopes and dreams for the church are. Kay para nga, madunggan po, kay it's an opportunity for us to listen together. Kay paminawan man ta, di ba kanina tanang nga, gitagaan opportunity nga, naminaw ang simbahan sa tanan niya. Gi-facilitate gid siya nga maadtuan tanan, pinakalagyo, pinakaduol, pinakamayukmok, pinakaadunakan. So this is our church, di ba ubantaan eh. So even in little ways, so we all have our story to tell, so we can always share something for the growth of the church. So pag gusto mo organic encounter po, kapil mo sinod, kaya may organic encounter. Dagan yung organic encounter dito kaya mo makita, di ba? Kasi klase. Kasi klase nga mga tao, na organic gina kayo, kaya mag-away pa mo diya, mag-istoryahay. But that's how the listening process goes, di ba nga? We learn from each other, we have to argue if necessary, we have to clarify things. Basta at the end of the day, nagstorya ta, I want to listen to you, I want to understand you. Di ba? That's part of the purification process. So even in the synod, it's we're looking for, because after the consultation pumunta karon, after this, ang synod na mismo, na mas madugoon yung part, di ba? In the history of the church, the synod is one of the most colorful things. Mga council, di ba? Maglalis dito, sabi, mabuhatin lang, magsinumbagay pa isa sa una gani. Kasi nabot, but that's how the church moves forward, di ba? So, just like kagaina Glenn, Padre Glenn, so nag-meeting na ta para sa sunod tuig nga celebration. So, mo nang behind the scenes nga dili makita, pero we're already working on it. So the church is constantly growing, moving, di ba? Siguro, last question. For you as Gen Z and Soccom, why should the church listen to you? Mga nung angay maging maminaw ang simbahan sa mga batan-on, especially pay attention to social communications today. To me, no, as a Gen Z, nag-research man dito na ganiya ko unsa jud me. Based on experience, Gen Z was molded and formed by baby boomers. And then we are trying to adapt and understand karon sa Alpha. So we're like the bridge of both generations. Even sa mga musics, makarelate man gyapon tag mga kinaraan. Then karon musabay po ta sa trend. So it is a unique position nga kita ang way of dialogue of both sa baby boomers o sa Gen Alpha. And then we are part of the rapid growth of technology. Ka-experience man ta itong mga keypad pa, from mga cherry mobile, nga QWERTY, to karon na touchscreen smartphone. So
it is good that the church would really listen to the Gen Z, especially to those who are into social media, kasi na sila experience, and then now they understand technology also, and the tradition before now siya different. So this generation na balance siya ba, naka-experience siya sa before and karon. So I hope the church would really listen. No? What you mean? Nga nung maminaw ang church sa mga batanon. Siguro, Father, they should listen to young people. Kay motong ganyan no na we are not the future of the church. We are the now of the church. And because we are the now of the church, then our voices should be heard. So, kay moto the church is the world is young people na ing-ani na siya, di ba? Murag naman yung mga fathers na mga dili pwede. So, ano yun? Murag dili na po yung mga part niya, dili masabtan yun sa youth or sa mga young people. Siguro, karon ang part nga, karon na ang time or the youth. I was there, bibo yun siya, o niya. Si Bishop yung dito ko kaingon niya, panapunin ko si Bishop, pero tatay kayo siya or lolo kayo siya na kanang maminaw ba, di siya condemning nga kanang atong mga nailhan na especially with the old generations nga dili ko ana si Bishop kay na siya listening heart po sa mga batanon po dato na yung mga pangutana hesitant sila mo mangutana at first pero ilang gipangutana nabibo na hinoon niya may wala po mo ato father so mo to mas ganahan mga tana filter maganda. It's nice to know opportunity, Father, na audience with the bishop. Nindot to. So, nindot ba ngayon lang isulti Father Jen nga? Like, both of them share nga, listening to each other. Like, the bridge, di ba? Two-way man ang bridge. So, it's good that the church listens to the young people, but the young people also listens to the church. But today, mo lagi na nga, di man na pwede i-impose ni mong kamaturan, manggo, di ba? As, well, I understand that sentiment kay we're closer to that generation mo po nga. We challenge any truth that is imposed on us, diba? So, unsang anong mutuotan ni because we were listened to at first. One na nindot ba nga magpaminaway, diba? And it's a model of the church that we are very much proud of nga we have here in Butuan. And hopefully that synod will also usher into that kind of being church. So, maybe final words from our guests. So, what are your key takeaways from this episode? Sir Father, ako akay For the third time, my takeaway for this episode kay kanang young people or ang young people today kay di ba mo yun sila nga grabe na ka kanang mo sobra pa daw ka so may term nila na mo speak up always ano ba. Tapos there was our principal told me kay murag nga naman jud ko sa school kanang if I see something wrong murag I speak up nya moto nya dili na masabtan jud sa mga older generations so pero may nga po ko principal nga maayo pud siya kanang malinaw pud siya so yun siya nga di ta ka mabaso sa imong generation karon because dili pasabot nga wala mi kabalo ato ang generation sa una kay di mo speak up kabalo mi pero we're hesitant, we're scared. Pero karon daw sa generation today, we're not scared to speak up. So, siguro po, ang synod, kay it's the best way po niya, not just to speak up, but also to listen. Kay moto, mas nice siya kung two-way ang street niya. We will be heard and we will also hear them out. And in that way, then, muna, feeling ko that's the heart of the synod itself. We're listening with each other. So, with this synod, I hope na that young people will, moto na pa may mga consultations today na mga in the future, within this month. So, I hope that young people will really give time and give effort to answer to the surveys or to the questions of the enumerators. Pero in that way, mo na ning chance, this is our chance to be heard. And after this, sure jud ko, hopeful ko that everything will be very fruitful. Nice. Amen. How about you? To me, no, generally sa synod, I really learned na kuan jud, we need to really listen before we speak, no? And then understand before we judge because we cannot really judge jud nga.
tungod kay kanila sila ng mga people. Line diverse ba ang atong gipang interview and even sa atong gina-communicate. We cannot really judge kani sila nga group of people, kani mga parish. But we should recognize, no, even if lahi-lahi tag pangidaron, lahi-lahi taog ahata ni puyo, ahata nga parokya, unsa ta nga ministry, unsay ato ang profession in life, but each of us really has this valuable jud kaayong masulti for the betterment of the church, no. So it is really important that we really listen, and then of course ato no mga active sa church kana, even if lisod, even if kapoy, even if kanang mawalan taw say gana, which is true, no. But if we really love the church and nakita jud nato nga makatabang ta, then padayon, because at the end dili man ni para sa tua, dili man kita ang ma-recognize, but this is for the mission sa simbahan. So kung nakita jud nato nga natay contribution even sa ginagmay, no, we don't need to be kuan man jud sikat kaayo, padayon lang ta, even if ginagmay lang atong tabang, no, balag nag-survey lang ta dinha, balag naghatag lang og snacks sa amuha, padayon gyapon og hatag og snacks. So kana siya maka-inspire man god nga maski sa ginagmay makita sa katong uban nga hala no siya gyapon nag maski ngani, maski bata pa siya, maski tigulang na kay siya, seryoso gyapon siya sa ginagmay. So maka-inspire gyapon na siya nga butang sa uban nga musunod pod nga makita nila nga ako pod magingani ko. We all start in small jud sa sinugdanan, pero magbunga lang jud gyapon na siya in time. Amen. Amen. So, I would like to also take this opportunity, Father Jed, to thank Miguel, Mikay, and all our enumerators nga. Nagtanaw po diri all over the Diocese of Butuan. So, buhi kayong network, manggod niya. Kana, manawag sila, malingaw na lang pagka maminaw sa ilang mga struggle na sinitabo sila. But, thank you. The church sees you. The church appreciates what you are doing and know that it will bear fruit according to God's providence. Diba? Kaya atong mga pagpaningkamot, di man ipras atong kaugalingon para man sa simbahan, and we're all just workers in God's vineyard. So padayon lang gihapon ta. Salamat pud sa mga nag-appeal, sa mga kurang nga supportive, mga PPC, PFT nga napod nagsuporta og nagiya sa atong mga kabatan-unan alang lining atong pagpahigayon sa synod. And for the knowledge of everyone, so you are their spiritual director, di ba, Father Glenn? So thank you po. Director, mentor, tormentor. Duyog panaw Duyog yun. panaw Spiritual yun. director. Yes. So when we speak of listening, it's not just to the words that are being said and uttered, but it's those said that are not said. So we have to read between the lines, and we can do that by listening with the heart. It's like your spiritual director. 24/7. So yeah, our synodal process continues. So padayon gihapon ni siya, as Mikay said and Miguel nga, there are still parishes that are doing their consultation. So this will be for the whole month of June. Then in July, kami nga mga member po sa Synod Committee will be looking into the results of the conversation, and after that, hopefully, we'll come up with questions nga may hisgutan sa Synod, di ba? So unsay unod sa Synod, manggika na sa inyong mga input mismo, sa inyong gipadayag pinagi sa atong mga consultation. So importante siya na siya ikanang bili sa atong pagpaminaw sa usad ko sa isip o sa kasimbahan. So what are we expecting for our activities, Father Jed, So in the at cathedral? this time, I would like to promote our activities here at the cathedral. So every Saturday, we have this what we call as salo-salo sa kanto matag alas 6 sa buntag. So you're all free to join us. It's not just about the meal, but about the sharing of each other's presence. So kanay synodality nga naikaon, di ba? Kakaon tanan sa mga mo dito. We also have our riverbank cleanup drive every fourth Saturday of the month. So our cleanup drive will be for this month, June 27. That will be this Saturday. So join us in our ongoing efforts to care for our common home together with our young people and our volunteers who want to take part in our formation activity, di ba? We also thank PIA Caraga for featuring our cleanup drives. Ang kita ninyo nilang feature dito, and we are proud to say nga
collaborative effort ni sa simbahan, sa atong stakeholders, mga eskwelahan, and even local communities. Barangay. So, daghan. So, another is that DBXU community, talking about a very important topic and a very relevant, timely topic we have today, the issue of democracy and how to build a nation through engaged and responsible politics. So, nindot nga, listening to each other. We do not just listen in our echo chamber in the church, but even with the experts outside the church, and how to become responsible citizens. So, napo na siya, may mga talk, napo'y dula para sa mga clergy, mga pickleballers na to. So, daghan, di ba? Synodality in many ways. Also, we'd like to invite you to our Sunday feed for street kids. That is every Sunday at 10 a.m. And also after our Tuesdays with San Jose at 6 p.m. we will be having our Tuesday devotional mass. So, simbata. So kita-kita ta ana at kadto kita kang San Jose, di ba? So let's listen with each other and journey with Saint Joseph, our patron, as we move forward as a church. So what is for our next episode, Brother Glenn? So next episode, upatan na human sa synod. Sorry, nag-synod ako, di ba? So next episode, since our diocesan synodal process is ongoing, now we've listened to our young people. For next week, let's listen to another dimension, another part of our synodal consultation process. So kinsa man ni sila nga mga kauban nato, we'll find out next week. So the synodal journey continues, di ba? Padayon ang atong pagpaminaw sa usag-usa, and hopefully our next week's discussion will again enrich and help us appreciate more the very important milestone in the church, in the Diocese of Butuan specifically, the First Diocesan Synod of Butuan. So thank you very much for constantly supporting us, the church, in many ways and forms. And please continue to support us through the following platform, Facebook and YouTube. We also have our Instagram and TikTok. So, sila. So follow us. And also for those who would like to sponsor our Tuesdays with San Jose, you are very much welcome and free to do so. You can contact us or visit our parish office. If you also like to help our programs like the Salo-Salo sa Kanto and feeding, you are very much welcome. And let us help one another in this effort to promote the mission of the church. So the First Diocesan Synod of Butuan invites us to be renewed in synodality. As our synodal consultation process continues, we are called to work, to walk and journey together. This means involving our young people as partners and companions in the synodal journey. This is our Tuesdays with San Jose. See you next Tuesday. Bye-bye.